إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، نحن في أيام فتن ومحن وعقبات كبيرة ومشقات صعبة تعصف بالأمة عصفا، فالإنسان إما أن يكون صلبا في إيمانه بالله دائما وأبدا، وإما أن يكون ضعيفا هزيل الإيمان فتعصف به الفتن فيخسر الدنيا والآخرة. علينا أن نتذكر قول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. واعلموا أن الفتن نوعان: فتن الشبهات وفتن الشهوات. واعلموا أيضا أن أعظم كنز يكنزه المسلم في حياته لينفعه بعد مماته هو الثبات على الدين والتمسك به والعض عليه بالنواجذ حتى يتوفاه الله عليه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسألك الهدى يا رب العالمين. سنوالا تنبتا إسوكو ريكوندو روزي إسو ويني إفن زما إدي ويني أدا زي بدن دسي نبورو أدا دسي بدن دوي نبورونا. سنوالا تنبتا إسوكو ريكوندو ويني إجو غدن جاد سنا ويني إجو دن جاد چتي ويني لو ين جاد سيزتنا بيل نانزلو إسوكو ريكوندو پره نوم بيبيجينا cuta wen kida tanga de wen be zolim sinar da bu sona kadana dan zulu isoko ri kondo tama wen dan la ya adaka zona wen bisa alul da bi ge cuta na se isoro ko bon ito da bi de pere dala seria se suro na rafai fase isoro ko boni bakada da wen iso wazi zin ba o de dengi dana na burtan da beze telesi ta da wen isoro ko boni wa dala na idi wen be zolim nga way dalan na naru fay wambe ese bil dan zolo iso seze tin vuna idaw bla boro dalan serious tindu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ege iso de way ne gadiri dojona baka ege tindo ina bla tindina de na ba dero bugu juda ga dan zolo iso ko ri kondo ide sede na ide alafiya bitala tindu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitala ide iyal rozi betala ide sahabi rozi betala andebu wana tindina baganar nga rozi na betala isoro kwani ide ali tajiri mango kalamu kana bla malaika wa betala baranga borozi na umba baranga pata sbo ko futindina ban baden ba won kida ba ya dana hali urende isokoro ikondo se kusi kiyama na isole betala baranga pata borozi belambu woro sinjere defa we wan nari dala kare bembesna yaswin kida don wana
kelemu kana bele ya suwenki ba ya kasase fitinan da ya suna ya suwenki kada isoko ru kondo ida da chom wo do na ya suwenki kada pachawa wo do ba liga dan bana umbi da mana da na iso do lota umbi buwana ya suwenki kada umbi ban ya be su jo kale iru ketina burbu jo kala na be do bada ya suwat na trenga iso de chom kala won kidan so kadana noyo wenti dan netina noyo wenti tungon tumo na dana noyo wenti tumo na wum baba de keda ba kadan ne ba kadan nana bige noyo wenti tamman ero tamman de al humma man tanga abige be gon ga be mara de al humma da ba weni ero ba weni ida ya sike na bulaga abda ya so gon ya ero e charede ida to vo vale wende do ina sobolo tana de la doni baka isem belam buroze wure wende bi gon mo na ina halu wure ndey so ko wure kondo se kon e koina ya abda keble eru yele bu muy ya so watende nyede imani nyede to vo vale ke ve faya to kon tu nu di badanga ati nu di gate manya fitina kan ko gon ko mo na nyana anzu won bambale mo bana bla sala khasara dunia bala khasara lahira na shukuri kondo ela da ciwona blemo biyele fawe klana dine ka dana pumbo azmal won ba woni ibsna la kare isokuri kondo ide aya jirman ke alquran nda wa bozda sisi abigena do ira damma zisi bayeli da dalida da ba wono matmo ma vai soto vonu ma vai soto vonu batal na dable baka isokuri kondo ide ngedi su noya wadorozi eso won bozda ngai so sa ay mo bozda ga do busta ya busu choda kale tetele se belega emuwa vullan won baba vun jo ga do konena nga emuwa lawa blana biyele emu soro ko wan etele bada won ba kena ku won ba matto voluna bada won ba kena ku ma bale botna do misinge ya so nki da do na dar nga da gamal womba dan nga dege won baba fay soto voduna amada da bo bot nawe ngara da to voduna nawe be de kay bo bote se ruwan wato mbali bo bot amma bo bote se de won bidan ya da malo ba dan ya da ma da de iso de won baba fay to voduna be gay bot na bara ban ya ba de blana be ka be to vodun biya tindu sallallahu alaihi wasallam we ve dai de hadith jirmanginda se duto zinata makazana de la yo domin noya kerenge do tundu da zaman gon veri ndable noya ka gerenge noya kengi ke da chowre bu joge nu vounda te menu bokona nu vounda te menu batene nu vounda te menu rozi ba maga belan te menu binde bilan bunga nawe bunga na iru inventere na egeto bo baro ama se kadana se so na finna wambe suweni dokti geto bo baro na walle mal wandenda bilan do ngenda naro daninga ke danu wazo se finna egeto vo faro asuba se ka gorona wambisi weni wa fay sondolo nga dokti ge mal wandana don be tiro ase ba weni ya ira won bo be de adini banyam domin banja du duniya de dole na kare duniya de dole kadamana alo kadamana lide kadamana loro bawo ga kadamana halisin ge dole denge on kida dazo ku jo kala dona kadamana yide bogonda fi filmanda so afuzi telda bawo no mate bawo no balele banni facebook na ce tiktok na ce whatsapp na ce alun gonde to biyele telate dusinge do lota wombinda do jona de adinina daba to bayam be de adini baka bamu na duniya de banama sama mate banama sama modona mo yuwo mbaso ko ne banyo manisina mo yuwo mbaso ko ne ba zamanu ke man mate bal bo jona na bungo goche manu wala life sinje manu wala sinje ka dobda kada ma da yanda daji do wo mala ka dan wato kona do vowe ka bu joda ko so dan darete dan de ka dan den zuwa de adini wombi bi yele tonto na tungon nam lese tendo we gaba sada so don gondo so zamanu kin ka dana ka daga do bi boz malwan ba woni telese se e wa zamanu kin ka da rabi ali ko anya delese zamanu kin ka daga mo wanjangan sun gona na njangan nyallan na nyanu vo iliri isoko ro ko ndu de to vala da nyanu vo iliri adinin da baka bado statringa towe nyengirnate
ko kon kala nya de khasara kala duniya ce ke kala rahira ya ka dala ce ke kala lahira shuru ko ni la da ciwo na blemo de tele sese blemo be de fitina watan da zu ta dana te dara na bulage da ka dange kala kana bule fitina wenki kala ka da mana wombi be dale bat makarana wombi be musena wombi iru de la kartam bizi bi pina nga kala kana bule wenki ke gele kala ga ke gele noyana ka kana bule wenki sinje kin na zada na do da dalu madana adini bo gonda kige e sokore kondu wa matna dal qur'an nda to ndu sallallahu alaihi wasallam matna da hadith wanda amana buru wannan bu musa banya ja nya vesin gana domin e so wa zai ede wombi so wa ya ga bu musa bana panga dal dangana fitina kana kadamana bala muna kin da na iru wannan wombi wannan ba mu le so wasa adini na sinje do ba da wombi na irada wata wasa adini ge bida kai wasa adini so wasa so sede ya wasa fatiha kale ai wasu wombi ban ya adini na edani wombi ban ya be adini na bila wa gorsin mata adini de tom bang mate bon lo tom iru mate wombi bida ke lakar de ton na ba kai benes lakar ga wala na lakar ga wala na ma domi dani adini ge do ayani adini ka tanga kutolu na tro wandang mat na tro wandang bo wala na tatamere asma gez na nabor ana sinye do jorna laga bang mate bon zo ben le lota adini won kidan lan kana larbo da adini ge larbo de doge bezo ga belege bujo nya ze do derike iran bada da zo na malwan baka asba ko malwan ba duniyan da do da tange na bur da tando pep te do won tan nan vinin do ri sunna ga malwana na mo ga be na malwan ba bodo malwan do ali na le tilina saudiya ado bodo ko se be ge saudiya da adini amma saudiya nga baganga ni baganga yaze ako sala no million ako sala no 35 million baranga male amma te do wasimit de ke saudiya ma de ke larbo ti vele blemo te da malomba wa vele saudiya baranga tir ka baganga malomba amma ba de ke ran badar na daya ba de ke togomba ba de ke tem ba de ke chamana amma dan le dan matiya ban matida bu nya se do dan nan de dadin na do da isna do bodu sudeli bujo yanzu do der ke go mo beji ba mo ajini kenna to ba ganani alo dage ke malende se sai la arbo gon botulinda yan saro gon botulinda ba ganani mo bala bo do da de fufu wa nyon bo na won ngala bala bo duli bala do abla duniya nga kalna won ko bon dulin ko bana ba de tili won ki so wa fo bal nan ben de singa dan ra duna we duniya de bi zanda bodina ka da fa bala ba bi zaba triste da dini be ge bo da dini de da dini be ge won bina be dan ga do bo dal nan na to fitina kam tun do sallallahu alaihi wasallam wanga baslana ka da ga do bele ador dal sala kare do sa def na tere malomba de ka guru te de sa def na no malomba de ke tere dan le malomba da ya sir fe na tere malomba da nga dal le da e suru ko ni ila da ci wona blemo biyele te da se lenge ka kana bla fitino ke da mana ero de solen na ero e banye su dondo adini we gizi haram na ila wa bagela awano ya ru ba be na su dondo adini we gizi na bas na be de sa ba be mo halal na ko won veri ra wa ya zera ra wa ni na jomblo yo wombi be jare ton da naga se nyo iru ngani so wala ngana ton tingira ma bal nan bal na wa fitina kan ke so da bala na ade ka bama nga nyebe ma nyu wole si nyenna bil nan kala andala sa yon gonan dala do na tro bon gon bang mat shaitan on be zin do ma se ya habi ge to funu nga bil nan nga ze ge to funu to lele no ya wana mo ki bi yeli de san la kar na mo ade ba mat to nga de la kar wo bo la kar rike ka kan dala sinya yo soldat ci wona blemo bi yele na wombi be ge dole malon wombo se icha sinjere de duniya da dal le dona baka dole wende su de force ya abige so ko ro yikondo wa yaay e be si sojo de force di duniya change na lem dana abra ero de iliri la e de adinin da domi ate wo de lira we lim ba nye ji de ke ngene kra dan zali afa di kizna ya to blaga bombo za dala rasul sallallahu alaihi wasallam be ge de hadith na krege wa bes da bale e to si dikbi na de phase kala wombi na abadu na bur fo no da ke bi anya nara fo nga yamma nya nari kala kadan dalna ada de kibile nyanna sa sabin dala sada buru kazu le de ke suna da de khasara kala duni kala yini e solda ciwo domin de duniya ce da mi tos da doyu to abga bi de sa lahira ga dala ga da kale do ko ina burni de bari ce de fadi lahira e solda ciwo na blemo dan zulu isoko ri kondo ela da ciwo no wombi ke fitina wenti sudana
te dawon te to bat makpara da ben na te dawon te to musana baka iso dan zulu se isi da ide adinin da domin ai so wa sisinya bang ngani ga bang mata bang ngani ga bala bidan da rasnyo aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa sa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dahu. Ya ibadallah, اثبتوا وابحثوا عن أسباب الثبات على دين الله، واعلموا أن من أسباب الثبات على دين الله كثرة الدعاء وسؤاله الثبات ولزوم الصحبة الصالحة وتدبر قصص الأنبياء وفرار من الفتن وعدم التعرض لها وإقبال على كتاب الله. هذا يسوع ونير كي يسوعنا بكذا زول ده سيدي نيدال عفيا بتلا تندو صلى الله عليه وسلم ويني إورا تندو نارتون قلنا يسوع ده يوما ونبينا ده فا وجوبنا ونتدام بيزيد سونر تنا بده ترانا بنا بلا سسر ده با ويني إليري إذا أدين ده يو أما نانا دليرنا أشي ده جان بانو وينتي يلي دليري يسوع ده أدين ده بعدو فتينا كنا كيغوني بعدو دو كذا كذا بيزيد كتير سدانا بلا مبنا بلا سر تلسي wombi bungo na dliri isoko ro ikondo ide adini ndana bidana mo yanna se ero da emo isoko ro ikondo da alquran ero ma alqurani wangalik ya bangalik wanni ga ya ama kala sa nyamu kana kide wombi birnga ke matna yongbo nyala na tamare kala sa nyongbo ke ndeze bi zanda ay ro goni sin ferinya sa janna fay jahannama fay bala nyonya ga be ma alqurani so do da alqurani wala ko to sa aljanna wa jahannama wona ma zanna mo wombi bi yelin dira jinda na mo ada nyambe sin lablemu bang mati beti ba kwa balon bi boso lena bidan dezion ango bang matina tana da mati katel tike ha ba fu nyi badang mati bele aba fu nyu ba ya adin na tongo ni mati sase tana watra ngati ke bote ga ba ma basi domin ba duniya nyala ke da tele ngeni nyande del na bunga ganya ngone na tenje ma dal dona wonti ma fu nga ben na de kebele telu na ru fay wambe de tel duniya de bang beti nga botolo ba kale bele mu woro wambi no dambe zidla na diliri dade adinin dana blam bana bala sa do solo isoko ro ikondo ba zamanu enki isoko ro ikondo se ese zada ide adinin da baka isoko ro ikondo do wembe ba zamanu wonki se kezie fala da adin tunu sallallahu alaihi wasallam wa wonna da bude solonde ba zamanu ko wan solote esenyo isoko ro ikondo nyo weni wenge zu wembe mbiana kezi mo wembe mbu ya kezi mo wembe mbu mfana nyede to vale domi wembe mbu so wala ina eve fire bela de ida gaban yayi ina ka di keso do to biyele malon nun ko to bang bere so fo mali de so fo matmere so fo maloro ay kadange so so isukuri kondu yele meliri me dadi ninda iso mo mbere mun kele na ro ko ni telesmai anyo yu kele so wa mu ya kelenze kala ko ro gogo no wonti dan jaadu duniya dandana te fa de kebele li da de cha daga sin yele daga da be no bisin de be bisin de cha dana loro daga sin yele irada wata gaban jaadu loro wasna ismalu ba bende ba kazu le bu bosna amma anya ga gala alquran da ngano ba qur'an matal ro da ton nyam va indi soci anya ga no ba alquran wa matal zik da ton nyam va indi soci biyele ero de esolo isoko ro ikondo ba za manu en kibda manan namu biliri ede adinin da blam woro ero icha won bi ge to na ki fenguno yo won ba ban ngene waso cho ba ge don dana be mo kozo won basun bona domin tondo wanda sa koro tel da sa san ko bozi rose ay ba fi zo le sen de luru bombozi don de rose bombozi jaro weni nay bang bere na abige nya dalay le joga nya nay de chor cha nyon dos le gali ni cho do mu weni dang mere na idon boli idon de kankan ga weni ngele na ka bang bere bende ama ba de kebele ga nyobo don de ba won da nyowe nyobo en jo nya de base da na mu to de mbombo ba le bo ba na da fitina kana so force da dini na balega na mu ura bang be dina yo malu wonne na nyanu fo ilirina cha don do kazani minatun duwa matable atularo duga nya ja don do nyanzu de dangali na yom vorige ama nya ja ko lu nyanzu ngali na to wonum nyirite de amala wanda na kunyoro esokuri kondo e wol dawo be ge don na kazambana o be de keda don na kazambana esokuri kondo etal na dawe bele mu woro ero ibemi be kan jaru nya de nitin na bo jona ba de tom do mi na ba da dabata o mi be mo na dawo na bi mo na bele be chesebele nga bo jo bi leri bi kilda ama be liri adini da wele pawra badele badam be do soto da ama blaga bela ro ba weni cha ande buwa nyan jaba ro badeng nda bo jona na yangale bela ro bi yeli wura nyaza ki vena trenda awe nu wangale ina na
weni wo zo lu wanga di tin na de tonna wanga ni ga nasu da na mu wanga zo mi ga amfani so kuri kondo da sai tin da na baka bun bo zidi sai di yele fitina wata ta dele le tele nana domin abe ga nyo bda na ombi fa we wo goni danyi irwa go ira kudunga be gai na baka ni no ama weni sai wole na so china wa wole ni ba ga sa le nyona ira o mayo na tin yele we de te de fatinda lele mal wonde ko na lele rawa ba so to vunna so wanje ngina nge des na ba wo so arjana to blendo ga ada ali bilem be ya swanda umbu bungo na da fitina watin nan matara wannan ne do wadan ne ada irin ya jar ya din kanzu da da rezo sosio wastam ni di cin ba wonde ni wo sanya ali da na se de iman kun da fege ama ya zo to da te bomba alter contre sin soldat bilem be de chiwo baka umbi des na na bla se de kacha da ba zamanu kidan da da zo na bda sinje ruanga ni gas podos manu odos do na sinje mozo le mo wolesi ne sai de kema ve to vonu ma de ma tro chomo ko zoge e da ya so mo ko zoge nyama so lin ken kada nyongo numbo ngazo ide ni baunda solda chiwo na blemo dan so ko ri kondo se ese zada baka fitina kana do kada na e so ile fitina kan ka be zada e so ko ri kondo ile do de bizna fitina kam baka e so ro ko woni ese zada ide adinginda louange à Allah, Seigneur de l'univers. La paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le sceau des prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui luttent pour la cause de l'islam jusqu'au dernier jour. Nous attestons qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a aucun Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager. Sur ce, nous implorons la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ceux qui suivent sa voie jusqu'au dernier jour. Frères et sœurs en islam, nous sommes dans notre époque, dans une époque de preuve, une époque de crise, une époque d'obstacles, une époque de grandes difficultés dans tous les domaines. Et cette difficulté frappe la communauté et cette difficulté entraîne beaucoup de dissensions dans notre communauté. Et chaque être humain, face à toutes ces difficultés, a deux possibilités. La première possibilité est d'être solide dans sa foi par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour toujours et à jamais. Ou si ce n'est pas cela, la seconde possibilité, c'est d'être un être faible, un être doté d'une croyance mesquine, à telle enseigne que les crises que nous traversons, les difficultés que nous traversons, entraînent sa perdition ici-bas et dans l'au-delà. Sur ce, nous sommes tous appelés à nous rappeler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran lorsqu'il nous demande: est-ce que les gens pensent qu'ils seront tout simplement délaissés et qu'ils auront toujours l'occasion de dire qu'ils sont des croyants sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne teste leur croyance? Allah subhanahu wa ta'ala nous répond que c'est ainsi que nous avons testé la croyance de ceux qui sont venus avant vous. Et parmi eux, nous avons pu déceler ceux qui disent la vérité et ceux qui racontent des mensonges. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demande de nous empresser à faire les bonnes œuvres, car ce moment dans lequel nous sommes aujourd'hui viendra, un moment de crise, un moment dont les crises sont semblables à l'obscurité de la nuit, car ces crises font que nous ne pouvons plus discerner entre la vérité et le mensonge. Ainsi, il y aura plusieurs personnes qui vont se réveiller tout en étant croyantes et qui, le soir, avant de se coucher, sont déjà des incrédules. De même qu'il y a des personnes qui, le soir, vont se coucher en étant croyantes, qui, le lendemain matin, ne sont plus des croyants. Il faut se demander comment cela puisse être possible. Et nous avons expliqué que par rapport aux réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui, il y a plein de choses, cette crise nous la vivons, plein de choses que l'on rencontre sur la religion,
plein de choses qui font que notre foi commence par s'ébranler. On se demande parfois si ce n'est pas vrai ce que des gens racontent par rapport ou ce que des gens racontent sur notre religion. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, car il dit, beaucoup d'entre nous vont vendre leurs croyances pour s'acheter le luxe mondain. Ça peut être par rapport aux femmes, ça peut être dans la recherche de la richesse, ça peut être toute autre chose. Et ça peut être aujourd'hui ce que nous vivons, la recherche du renom, de la renommée. Qu'on dise que c'est telle personne qui a beaucoup de followers, c'est telle personne qui a beaucoup de personnes qui suivent ses lives, c'est telle personne qui a dit ceci, c'est telle personne qui a dit cela. Or, tout cela ne fait que nous entraîner dans la perdition. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigne. Sachant, frères et sœurs en islam, que la crise dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé est de deux sortes. La première crise, elle concerne le fait que l'on soit dans une situation où rien n'est clair. Donc, cela pousse les gens à ne pas comprendre la religion et à raconter du n'importe quoi sur la religion parce qu'eux-mêmes n'ont pas compris ce que c'est que la religion. La religion, ce n'est pas prier, ce n'est pas réciter le Coran. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que la religion. Tout ce que nous faisons tout autour, la prière, la lecture du Coran et toute autre bonne œuvre, sont des choses qui accompagnent maintenant notre compréhension de la religion. Et les gens n'ont rien compris et ils se permettent de parler de la religion. La deuxième crise, c'est celle qui concerne ce que nous avons en nous comme instinct, nos désirs. Quelqu'un qui voit quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, il se le permet et demande aux autres de le faire en disant que l'islam n'a pas interdit cela. En disant le fait qu'on nous raconte que c'est interdit, c'est juste des gens qui ont raconté des choses sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous devons savoir d'abord ce que c'est que notre religion pour pouvoir contourner ce que ces crises vont nous engendrer. Dans le cas contraire, nous courons vers notre perdition ici-bas et dans l'au-delà. Sachant, frères et sœurs en islam, que le plus important pour tout musulman aujourd'hui, c'est de rechercher la constance dans la croyance. Une fois qu'on est constant dans sa croyance, rien ne peut nous détourner. Mais quand on n'est pas constant, on sera détourné. Quoi qu'on fasse, un jour ou l'autre, nous allons être détournés. Et pour être constant dans sa religion, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné plusieurs choses. C'est pourquoi nous appelons tous les musulmans à rechercher la constance dans leur religion et à chercher à savoir quelles sont les œuvres qui entraînent la constance. Quelques-unes des œuvres sont d'abord le fait de croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Saint-Coran. Lorsque quelqu'un vient te dire que boire l'alcool n'est pas en fait interdit pour un musulman, si tu crois en ce qui est dans le Coran, tu sauras qu'il y a un verset dans le Coran qui dit que c'est interdit pour le musulman de boire. Et là, tu t'arrêtes là-bas. Parce que tu as compris le Coran, tu as compris ce que la religion a dit. Quels que soient les arguments que quelqu'un avance, tu ne vas pas fléchir. Mais si tu ne comprends pas, tu ne travailles pas avec ce que le Coran a dit, la personne a plus de facilité de te détourner de ta croyance. Il y a également le fait pour nous de rechercher à lire l'histoire des prophètes qui nous ont précédés. Ils ont vécu plus que ce que nous avons vécu. On a raconté sur la religion plus que ce qu'on raconte aujourd'hui. Mais ils ont été constants dans leur religion, si bien qu'ils ont terminé en étant musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, il ne faudrait pas que nous mourons sans être croyants. Donc pour cela, recherchons la constance en lisant l'histoire des prophètes. Et il y a également le fait de fuir ceux qui se garent, ceux qui cherchent à nous égarer. Quand tu prends pour ami, quand tu prends pour ton idole, entre guillemets, celui qui raconte du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur la religion, sois sûr qu'un jour, il va t'avoir. Tu veux préserver ta religion, éloigne-toi de toutes ces personnes. Éloigne-toi de tous ces vocaux, de toutes ces vidéos qui s'envoient. Des gens qui parlent mal de la religion, qui cherchent à détourner les autres de la religion. Et enfin, il y a également le fait de rechercher les bons compagnons. Quand ton compagnon est mauvais, tu seras mauvais. Ça, soyons-en sûrs. Ne pas dire que mon compagnon est mauvais. Nous avons juste une seule passion. C'est quelqu'un avec qui je joue au foot. Après le foot, nous n'avons aucun contact. Mais vous parlez toujours, il t'envoie des trucs, tu lui envoies des trucs, vous mangez ensemble, vous sortez ensemble. Un jour, il finira par le détourner. Parce qu'il est plus facile de détourner quelqu'un que de guider quelqu'un. Donc, éloignons-nous de tous ces gens, éloignons-nous de toutes ces histoires
concentrons-nous sur ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider jour et nuit. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éloigner de ceux qui ne comprennent pas la religion et qui cherchent à nous détourner de sa croyance. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous mourons musulmans. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette période de crise, de nous donner la force de surmonter la crise. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner tous ceux qui sont morts en étant des croyants depuis la création du prophète Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui. Et tous ceux qui vont venir et qui vont être constants dans la religion jusqu'au dernier jour. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une richesse bénie, de nous guider. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accompagner nos enfants dans la recherche du savoir, le savoir religieux et le savoir mondain qui est bénéfique. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, la semaine prochaine, sa rentrée scolaire, de faciliter la tâche aux parents, de faciliter la tâche aux enseignants et de faciliter la tâche aux élèves. Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. Et ce qu'on kondo umra de sonde. Et so esi da ide adinda. Umbaranga, bobanda so tresda adin kan kadana so ko kondo da bolini. E so ro ko umbaranga da no do bowe. Begere de ba pewa, baka begere telemana ile telwa ko stedilo. Danzulo e so ko kondo da dana solo gafara. E so tinima balozi, e so ro ko e chewe. Malwan renga, we nu azin sin so na e so on ka fashitan yiko rozi. E so ro ko ni nga se telesina, e so fulsu aza. Danzulo e so le début so base school mele e so e fuzi chel chana ba bezba bemo e so fuzi chele wala da ba bezba bemo biya ben so kuri kondo e fuzi chele wa le dogo chewdo so so mele e so e fuzi chele baranga ma balandaro do so ko e fuzi chele baranga danzulo e so ko ni tanda de ko bona so da la fia alfa so ko ni tuda wezu e so fay ala fe de tanunda alfa wona de zida batage e de nan nge ama de so aso baka blaga daga na ibang bira so windi wonba bang bira gwa bursi go so bona ala fia e so kawsna dai ala fia e so le wonti bela do balno ko karbang matna dan ni dala nat mere do mo dogo borna e so ro ko yel de kala nawa e so ro ko ne e ko da jirman kai baka e so ko ri kondo ave gebe dala se ko da bawin e so ro ko ne e ko ne malonde allahumma aiza islam muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din وانصر عبادك المخلصين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.